खबर हुगली से है। एक नागरिक द्वारा संचालित प्राचीन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में प्राथमिक कक्षा के 2 छात्रों के साथ यौन शोषण के आरोप के बाद तनाव फैल गया है। 2 छात्रों के परिवारों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रधान शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना पर विद्यालय के शिक्षकों ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार सुबह के समय पहले कक्षा के इन 2 छात्रों के बीच बहस चल रही थी। खबर मिलने पर प्रधान शिक्षक ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाकर वहां दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि शिक्षक बच्चों को धमकाया भी जाता है शिक्षक द्वारा। अगर कोई किसी को इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हें बेहद पीटेंगे। शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं भाजपा ने इस मामले में चंदन नगर थाने में डिप्यूटेशन दिया। आज प्रधान शिक्षक को छोड़ने की मांग करते हुए स्कूल के छात्र चंदन नगर थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। दूसरी ओर प्रधान शिक्षक को आज चंदन नगर कोर्ट में बिना रिमांड पेश किया गया है, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। বাচ্চাদেরকে দিতে এখন স্কুলে ওরা তো বাচ্চাদের থাকি দিলে আমাদের বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাবে। একদম আমাদের বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাবে। কি হচ্ছে এত নামি একটা স্কুল, এত নামি হেডস্যার, এত ভালো পরিবেশ, তাতে কেন আমরা বলো হেডস্যারের জন্যই আমাদের স্টুডেন্টগুলো আছে। একদম তাই। নির্দিষ্ট সম্মান এবং সবাই যেন সেই সম্মান দিয়ে আমাদের হেড স্যারকে স্কুলে ফিরিয়ে দেয়। কোনো স্কুল চলাকালীন কোনো হেড স্যারকে এসে কোন আইনে লেখা আছে এসে গায়ে হাত দেবেন? হেড স্যারকে কোন আইনে লেখা আছে? হেড স্যারকে একটা স্কুলে একটা বড় যে সবার উপরে আছে তাকে এসে কোন আইনে লেখা আছে গায়ে হাত তুলবেন? কোন পুলিশ এসে কি করে ওনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন স্কুলে চলাকালীন? কোনো প্রমাণ ছাড়া। কি প্রমাণ আছে? দুটো ছাত্র এসে সাক্ষী দিল, বললো যে এই করেছে, উনি এই করেছেন, ওনাকে নিয়ে চলে গেলেন। এবং হ্যাঁ, এখানে তো আমরা এতগুলো ছাত্র আমরা 10 বছর পড়ছি, সেখানে আমরা কোনো দেখলাম না। ওই বাচ্চাদের স্টেটমেন্টে যখন স্যারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাহলে আমাদের এতটা স্টেটমেন্টে স্যারকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কোনদিন কি বকেছেন? ভয় ভয় দেখায় স্যার? বাবা মাছের সাথে কথাই বলে না।